तीन रोस्टार को मेना पे तबुन आपे जो को पे नेहर चुकना जेमन हारा कान जुएन को ओलो पढ़ा रे तीन पठुआ को मेना को जुदी सान्ताल समाज से लहांती सान्ताल समाज पे खोजो कान खाय जेमन ओलो पढ़ा पठुआ दो आलो पे रोस्ट को जुदी पे रोस्ट को खाय दो आसा मंझी रिकान लेंजरा हा लेडर रोस्ट को पे और उनकान को लेडर दो हरी पे जुबरा लेका डस्टबिन रे भरा को जुड़ा आसा मंझी लेका लेंजरा हा लेडर ओकार को तहे कना जखन करी गाँव रे ओड़ा ओड़ा लो कान तहेना आसा मंझी लेकिन लेडर ओकार को तहे कना जे करी गाँव रे होड़ा जीवी चला कान तहेना आसा मंझी लेकिन लेडर ओकार को तहे कना जे उन रे होड़ जेता हुड़ू लो कान तहेना मांग रे वीडियो क्लिप बुन नेल किदा और वीडियो क्लिप नेल रे जे अबु बाबुन बुझाव कदा से बुन बुझाव किदा जुदी बुन बुझाव कि खान मा ठीक कथा कना और जुदी बाबुन बुझाव का खाय नोवा वीडियो मुचुर भी नेल में जोहार के सनाम को आसोक कनी नोवा वीडियो मुचुर भी नेला और जुदी मुचुर भी नोवा वीडियो बाम नेला चेत हो बाम बुझाव नाम दाड़े तिहिन दो माने नोवा टॉपिक रे वीडियो दो अडी कम गे ताहे कना चिदा जे कॉल रिकॉर्डिंग लहा वीडियो रिन अपलोड कदा आदो ओना रिया मीटिंग झाड़ाते गे कान गया नोवा दो मेनखान झाड़ाते दो बाबुन मिता झाड़ाते दो कॉल रिकॉर्डिंग बुन मिता आदो नोवा रे असली कथा गे तिहिन बुन बड़ाय जम और चैनल रे नवा का दो जरूर सब्सक्राइब तराय में और जुदी वीडियो में कुसिया खा दो लाइक तराय में ठीक है तिहिन टॉपिक दो नोवा कना जहां दो मीनका को हुयु कना स्टूडेंट और मीनका को हुयु कना स्टूडेंट रेन अयुर को और मीनका को हुयु कना अबु लेकान को क्रिएटर और मीनका को हुयु कना जहां दो एफआईआर करा स्टूडेंट चितान रे ठीक है आदो तिहिन दो माने पुन्या नका कोन तिहिन दो नोवा वीडियो बुन गपाल मरा कना माने आर बुन गपाल मरा कना और गपाल मरा सावते तिहिन अडी गान इनफॉरमेशन पे नाम तरे ओना इते मुचुर भी नेल तबुन पे ठीक है अबु बुन बड़ाई गया आसाम रे दो मीटिंग जहां दो सांताली जात रिया माने एसटी बुन डिमांड दा जहां दो आसु संगठन से खन और उना लेका तगे अबु एसटी बाबुन नाम कदा और एसटी मा बाबुन नाम का गया आसाम रे मा तबे एसटी लगी हो अबु बुन आवाज लेदा जहां दो 25 नवंबर रेबुन नामा मेनते जहां दो आसु हुकु गणो लेना एसटी लगी ते ठीक है और एसटी लगी को गणो लेना उनको दो माने धर्म रे डिमांड बांग कान को आसु दो जहां दो माने अबु रेन जात रेन गिद्रे कना को कटी कटी गिद्रे माने लहा से को आयुर इदी को और नुकु आयुर इदी कते मी दिन हिला अकुआ संगठन रे को भराव का से को चिका को तबे ओना दो बाबुन बड़ाय तबे जुदी को भराव को खान मा मौज कथा कना और जुदी बकु भराव को अकु को बड़ाय चेदा जे तिहिन दो माने आसु तबे नुकु दो स्टूडेंट लगी अडी आड गे गुरुत्व मेना काद को और नुकु लहा से को आयुर इदी को मेनते मेन कान तिहिन चे चिकायना 11 फेब्रुआरी हिला रनी कता रे मीटिंग सोबाराम कॉलेज मेना कदा और ओना सोबाराम कॉलेज रेन स्टूडेंट जहां दो हायर सेकेंडरी रेन कना को और उनको सेकेंड ईयर क्लास रे को ओलोक कना से को पढ़ा कना तबे उनको कुड़ी गिद्रे को दो चेत को चिका केदा माने को रैली किदा माने चेक को रैली किदा जहां दो सांताल को माने अबु को सांताला जहां टा दो रीति रिवाज कना माने बापला रिया बिहा कना बापला बिहा रिया जहां टा माने बहु कुड़ी जवाई कोड़ा रिया मेने ओने ओना को रैली किदा और ओंडे को ऑल कदा जॉय सांताल सांताल कल्चर तबे नुका को ऑल कदा और नुवा को ऑल रेगे अबु अडिगान कथा बुन नाम कदा और नोडे बैनर रे एक नंबर रे गलती बुन नाम किदा ठीक है बैनर रे गलती बुन नाम इटा दिकु को को बड़ाई गया अबु सांताल दो बुन हिंदू बुन बांग कना क्रिश्चियन बुन बांग कना मुस्लिम बुन बांग कना और सिख बौद्ध बुन बांग कना तबे इटा दिकु को बड़ाई गया मेन कान ओना सावते अबु रेन माने क्रिश्चियन को माने जहां दो माने क्रिश्चियन गिद्रे को से क्रिश्चियन होड़ को जहां को बपला कोड हरक कते ब्लेजर कोड हरक कते और जहां दो माने क्रिश्चियन को माने साड़ी कना तबे ओने ओना साड़ी सादा साड़ी बुन मेन गान ओना तबे ओने ओना को साड़ी हो सादा साड़ी हो आइमा रकम के मेना कदा जहां दो माने ओनल ओनल बाहा बाहा तबे नोनवा जे ओंडे को देखाव किदा और देखाव कते तिहिन अबु लेकान होड़ रोड़ गे बायदो जोड़ा बना मेनखान रानी कता तिहिन बांग फेमस कान थाना मेनखान निये कंट्रोवर्सी रे अडी आड गे फेमस कना मेनखान ऑल इंडिया रे फेमस कना आसाम रे चेरान डिस्ट्रिक्ट लातार रे मेना कदा जहां दो रानी कता रे ठीक है रानी कता बाजार और रानी कता एरिया रे मीटिंग जहां दो कॉलेज कना जहां दो सोबाराम कॉलेज और सोबाराम कॉलेज खन गे नुकना घटना दो तबे नुवा लगित गे नुवा वायरल लेन खान गे जहां दो माने आसाम रे मीटिंग जहां दो आसु माने आसु गिबुन मेन गानो कदा जहां दो माने 3 सुपिया डिस्ट्रिक्ट रेन जहां दो मीटिंग कनाई जहां दो प्रेसिडेंट से सेक्रेटरी कनाई मेन गान ओना सेक्रेटरी कना प्रेसिडेंट बाबुन साबे सेक्रेटरी कना और उनिया कॉल रिकॉर्डिंग नोंका वायरल कना जहां दो माने आई कटी खन गे ओंडे हाराव कना जहां दो बेंगोली बिहारी मारवाड़ी और नुकु नुकु जेद को तलारे हाराव कना जहां दो माने आई दो खुद माने आया माने सांताली भाषा पूरा बुझेवा जतोय बुझेवा मेन खान उनी रोड आवाज बाय दड़िया तबे उनी नोंकान कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कानते जहां दो माने आम हो आंजमते हाड़ गेम को चिदा जे अबु सांताल रेन गिद्रे नोंका को गलती दा आदो नोवा को गलती रे नुई हो एफआईआर या दरकार दो बांग तालेन तया और जहां दो माने नुकु गिद्रे कान को स्टूडेंट कान को और नुकु स्टूडेंट हो माने अबुन बड़ाई गया कट्टी खन एक क्लास खन पढ़ाव कते चोरतेम रकाब ना और रकाब कते उनको माने रकाब कते नितो माने गिद्रे खुद चेत चिकाय जोड़ा एक नंबर रे हुयु कना रिसर्च ठीक है
ओना रिसर्च बांग कते बांग कुलिक बुझेव कते जहां दो माने आयुर को आयमा रकम को आयुरा आयमा रकम को लई बुना जे बोले हांका कना नोंका कना ठीक गया आदो ओना उनको लई तायम रे अबु मीटेंगे रिसर्च जरूर को तबुना जहां दो माने ओना रिसर्च अबु बाबुन कुराव लेना और ओना रिसर्च बाबुन कुराव लेते मीटेंग कॉल रिकॉर्डिंग वायरल लेना जहां दो ओनोडे स्क्रीन रे पे नेले कना वीडियो और वीडियो दो बांग मेनखान थंबनेल ही लगाव कदा तबे नोआ थंबनेल रे नेल लापे और नोआ थंबनेल रे जहाँ तो लहा वीडियो रे अपलोड का तबे ओना रे क्लिक पे ओना रे कॉल रिकॉर्डिंग पे नामा ठीक गया तबे अबु दो ओना रिसर्च बांग कते तिहिन दो अबु चे बुन चिका किदा 11 फेब्रुआरी हिल मी धाव रे जहां दो अबु को आयुर का बुन और उनको आयुर लेका गे अबु बुन रैली किदा तबे नितो को दिखाव नको ओकोय सोशल मीडिया रे नेल नको ओकोय मेनखान स्टूडेंट मेनखान बदनाम हुइना ओकोय मेनखान आसाम रे जहां तिन के सांताल स्टूडेंट मेना को जतो होड़ा गे बदनाम हुइना जहां दो मीटिंग वीडियो बुन नेल लहा लगे जहां दो रिया दो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कना और ओना कॉल रिकॉर्डिंग रे आपे निसोद पे बुझो पे खुद पे बुझो पे जहां दो माने आसामिस भाषाते गालमारा कना तबे नोआ को टॉपिक गे वीडियो दो कना चिदा जे चलो तबे ओनते गे ओना कॉल रिकॉर्डिंग बुन आंजम लहा लगे हाँ मौज गे हम दो ओ है इन हम मौज गे अच्छा दादा ओने ये चे को मेना बोले आमा ओने वायरल कना बोले ओने एफआईआर कदा पे बोले असुरेन कनाम से चे का बोले ओ हैं ए माने की हल न हां সৰু সৰু পৰা টাউনৰ মাজমজিয়াত ইয়াত এঘৰো সাঁওতাল মানুহ নাই ইয়াত সব তিনচুকীয়া টাউনৰ মাজত মাৰোৱাৰী বিহাৰী বেংগলী এইবিলাক মানুহৰ লগত ডাঙৰ হোৱা কিন্তু আমাৰ আঁতত কিবা কাম হলে সমাজত কিবা কাম হলে মই যাওঁ ओ বুজি পাইছেনে কথাটো মানে কি হল আপুনি ধৰক গাঁও এটা পৰিৱেশ তাত সব মানুহৰ লগত মই মাৰোৱাৰী কথা ক'ব পাৰিম মই বেংগলী কথা ক'ব পাৰিম মই বিহাৰী কথা স্পষ্ট ক'ব পাৰিম মই পাঞ্জাবী কথা স্পষ্ট ক'ব কাৰণ এইবিলাক মানুহৰ মই ডাঙৰ হোৱা হয় কিন্তু সমাজৰ যেটো যেতিয়া মানে আতুৰ কাম হয় তেতিয়া মই আতুত যাওঁ তেতিয়া নীতি নিয়ম বিলাক মই জানো স্যার শুনা তাহলে হেই দিনা মানে আপুনি মই শুনিছো যে আপুনি এফআইআর কৰি দিছে এই কিবা ৰাণী খাতাত এই বিষয়ে মানে আপুনি কিবা ক'ব এটো হোসা না মিছা এটো মানে মই এটা ক্ৰিয়েটাৰ হয় নাই নাই গম পাইছো হয় হয় উইলিয়াম এতিয়া আপুনি হয়তো ৰেকৰ্ডিংও কৰিব পাৰে হয় হয় মই ৰেকৰ্ডিং তো এনে কৰিম মানে না কৰিব পাৰে হয় হয় একো আপত্তি নাই হয় তেনেহলে আপুনি কিন্তু ল্যাঙ্গুৱেজ লৈ পেলাই মানে কথা ক'লে যে মই সান্থাল নহও বুলি ক'লে মই কোৱেশ্চন মাৰ্কটো কোন বেয়া পাওঁ নহয় মানে স্যার শুনা মই তো মানে আপোনাক মই কোৱা নাই যে ফোর্স কৰা নাই যে সান্তালিত মানে ক'ব লাগে এনে কত মই ফোর্স কৰা নাই হয় না নহয় হয় 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 মানে মই তো এনে মানে অসমীয়া সান্তাল লৰা মোৰ অসমীয়াটো মানে বিয়া হ'ব পাৰে নাই নাই একো বেয়া নাই মই বুজি পাইছো ন মই আপুনি সান্তালি কলো মই বুজি পাইছো কিন্তু মই ক'ব নোৱাৰিম ন হয় হয় এই কাৰণে মানে আপুনি ৰেকৰ্ডিং কৰি মোৰ মানে ভয়েস কলটো আপুনি ভাইৰেলো কৰিব পাৰে মই একো আপত্তি নাই শুনা স্যার শুনা মানে মোৰ অসমীয়াটো ইমান ভাল নহয় আপুনি তো জানে মই তো ইমান বস্তি লৰা মানে ইমান মই মানে আমাৰ মানে অসমীয়াটো ইমান ভাল নহয় এই কাৰণে মানে মই আপোনাক মানে কলো যে ইংলিছত কথা পাতিলে মানে ভাল হ'ব আৰু কি ইংলিশ বা হিন্দী মানে এই কাৰণে হয় নাই নাই মই অসমীয়াত মানে মই ভাল পাম মই কমফৰ্ট ফিল কৰো ও আপুনি মানে মোৰ ভাষাটো মানে ইমান মানে মই বুজি পাম আপুনি অসমীয়াত কওক মই বুজি পাম হয় হয় তেনেহলে শুনা স্যার মানে মই কি কলো যে এফআইআর মানে এই বিষয়ে কি কব মানে এটো হোসা না মিছা এটো আপনি অলপ মানে কলে আচ্ছা এফআইআর টো দিয়া কাৰণে হৈছিল যে ৰাণীকাটা যিখন মানে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এখন ৰেলী ওলোৱা হৈছিল নহয় জানো হয় 11 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে হয় তাত মানে কি এটা বেলেগ ধৰ্মৰ কালচাৰ মানে কোনে কৰিছে মই নাজানো হয় কিন্তু তাত বেনাৰটো সান্তালি লিখিছে হয় যাৰ কাৰণে আমি দুখ পাইছো যে সান্তাল সংস্কৃতিটোক এটা বিকৃতি ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে নে কোনোবা হয় তো হেতুৰ কাৰণে মানে কি হল এফআইআৰটো দিছিলো তিনচুকীয়া থানাত তাৰ পাছত বিশেষ এটা অনুৰোধত মই এটো আকৌ উদ্যোগ কৰিবলগীয়া হল কাৰণ আপুনি তো এতিয়া লৈকে মানে উইথড্ৰ কৰা নাই না এটো উইথড্ৰ কৰা হল উইথড্ৰ কৰা হল এইটো মানে কিন্তু ভৱিষ্যতে মানে মই নিবিচাৰো
যে যাতে এনেকুৱা আমাৰ সংস্কৃতি নীতি নিয়ম পৰম্পৰা খিনি যাতে বিকৃত ৰূপ এটা দিয়ক, হয় নে নহয়? আপুনি কি ভাবে আপোনাৰ মানে আমাৰ সংস্কৃতিটো এটা যদি বিকৃত ৰূপ দিবলৈ বিচাৰে? নহয় স্যার শুনা, মানে আপনিতো এনে মানে আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ এটা লিডাৰ, হয় না নহয়? তেনেহলে আপুনি যদি এনেকৈ কৰিলে মানে আমাৰ ছাত্ৰ বিলাক মানে কি ভাবিব, মানে আপুনি যদি এনেকৈ মানে এটা সলিউশন দিব লাগে বা এটা মানে কিবা মানে আগতে মানে এটা সলিউশন দিব লাগে, হয় না নহয়? মই এইটো কাৰণে মই ষ্টুডেন্ট বিলাকে কৰিছে মই জানো, কিন্তু ষ্টুডেন্ট বিলাকক তেওঁলোকক কিছুমানে উচতনি দিয়ে, তেওঁলোকক ভাল জ্ঞান দিয়া নাই। কাৰণ আগতো মই বিগত কেইবাটা মানে বছৰত মই দেখিছো আমাৰ বাহা বঙাটো গীৰ্জাঘৰত পতা, যিটো এইটো নিয়মে নহয়। হয় হয় হয়, চহৰাইটো গীৰ্জাঘৰত পতা, যিটো আমাৰ সংস্কৃতিত নপৰে। জাতি বেলেগ ধৰ্ম বেলেগ সেইটো ময়ও জানো। হয় হয় হয়, ধৰ্ম সব ধৰ্মকে মই সন্মান কৰো। হয় হয়, মই সব ধৰ্মৰ লগতে মিলি জুলি থাকো, ময়ো গীৰ্জাঘৰত যাওঁ। খ্ৰীষ্টমাছ হলে মোৰ লগৰ দুজন আছে খ্ৰীষ্টান নহয়, মই তেওঁলোকৰ লগত মই খ্ৰীষ্টমাছত গৈ পেলাই কেণ্ডেল জ্বলাই আহো। মোৰ 4-5 জন হিন্দু ফ্ৰেণ্ড আছে, তাহাঁতৰ লগত গৈ পেলাই মই মন্দিৰত পূজা কৰি আহো, তেওঁলোকৰ ঘৰত প্ৰসাদো খাওঁ। মোৰ মুছলিমো লগৰ আছে, তেওঁলোকৰ ঘৰত ঈদ হলে মোক মাতে, ধুনীয়াকে নামাজ চামাজ কৰি পেলাই তেওঁলোকে মোক হেৰিও দিয়ে। তো মানে ধৰ্মক মই বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু সংস্কৃতি বেলেগ আৰু ধৰ্ম বেলেগ এইটো বুজি পাব লাগিব। হয় হয়, হয় নে নাই? ছচিয়েল মিডিয়াত আজি যিটো যে পৰিৱেশটো এটা বিৰাট ডাঙৰ ভাইৰেল হৈছে, অকল অসমলৈকে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই। এই বস্তুটো হৈছে আজি ৱেষ্ট বেংগলৰ দুজনেও পোষ্ট কৰিছে যে অসমৰ সান্তাল বিলাকে এনেধৰণে আজি ধৰ্মটো মানে ধৰক হেৰিটো সংস্কৃতিটো পৰিৱৰ্তন কৰিব লৈছে। সেইটো কমতি দুখজনক কথা নেকি? আজি আমি অসমৰ চাওতাল খিনি থাকি পেলাই আমাৰ বাহা বঙা, আমাৰ গড় বঙা, আমাৰ চহৰাই বঙা, আমাৰ দাচাই পৰৱ এইবিলাক আমি যদি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিম, কোনে কৰিব? সেইটো মই গম পাইছো, আপোনাৰ কথাটো গম পাইছো, কিন্তু মানে এই যে FIR কথা যেটা আছে, FIR কৰি দিছে আপুনি, মানে এইটো মানে মোক মানে একদম বিয়া লাগিছে, মানে FIR কৰিব নালাগিছিল। FIR কৰিব নালাগিছিল, কিন্তু বাৰম্বাৰ যদি এইটো হৈ থাকে আৰু কোনোবা যদি ষ্টুডেন্টৰ আৰত কোনোবা গীৰ্জাত বা কোনোবা মহাবিদ্যালয় বা কোনোবা স্কুলত, শুনক মোৰ কথাটো শুনি লওক, যে কিছুমান উচতনিমূলক কথাত যদি তেওঁলোকে আমাৰ সংস্কৃতিটো এটা বেলেগ দিশত যাব, আজি মই FIR কৰিছো, কালি হয়তো অসমৰ গোটেই ৰাইজে কৰিব, কাৰণ আমাৰ সংস্কৃতিটো বচাবৰ কাৰণে আমাৰে প্ৰয়োজন। আজি নিউ জেনেৰেশ্যনে সেই বস্তুটো শিক্ষা কোনে দিব? তেওঁৰ সমাজে দিব। তেওঁ যদি এটা চান্তাল ৱেডিং কৰি পেলাই যদি তেওঁ এটা যদি হিন্দু ধৰ্মৰ সাজ পোছাক কিনি পেলাই দিয়ে বা খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম বা অন্য ধৰ্মৰ, সেইটো আমি কেতিয়াও স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰো। এইটো FIR দিবই লাগিব, কোনেও হওক। কিন্তু সংস্কৃতিটো কোনোবি বিকৃতি ৰূপ কৰাত প্ৰয়াস কৰিলে সেইটো প্ৰয়োজন আছে একচন লবলৈ। স্যার শুনা, আপনিতো আমার সমাজৰ মানে যেটা আছে, আমার সমাজ আছে বা গাবড়া বা এই মানে মাঞ্জি প্রাণী আছে, কিন্তু মানে আগৰ মানে আমাৰ সান্থাল যেটা আছে মানে এই মানে ফার্স্টত FIR নিদিয়ে, মানে ফার্স্টত মানে এই কিবা কৰি সমাজেই কৰে। মোৰ এটা বিশেষ মই এটাই কথা কওঁ, বিগত বছৰত মানে আমি কেইবাবাৰো দেখিছোতো গীৰ্জাত বাহা পতা, গীৰ্জা চহৰাই পতা আৰু মাৰাং বুৰু ছয়তান বুলি গান ওলোৱা, হয় নে নাই? কোনো সংগঠনে, আমাৰ চাওতালী সংগঠনে একচনে লোৱা নাই। আমি কাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিম? মই যদি কোনো এটা প্লেটফৰ্মত আছো, সেই বস্তুটো শুধৰণে কৰিবই লাগিব। নিজৰ সংস্কৃতি, নিজৰ কলা কৃষ্টি সেইটো যদি আমি জীয়াই নাৰাখিম, কোনে ৰাখিব? আপুনিয়ে কওক। বেলেগ মানুহটো ৰাখিব নোৱাৰিব ন? আজি উড়িয়া বিলাকে আমাৰ এই পোষ্টটো লিখি পেলাই ভাইৰেল কৰিছে, তেওঁলোকে কব পৰা হৈছে। আজি বাৰা বিলাকে কব পৰা হৈছে, আজি গোৱালা বিলাকে কব পৰা হৈছে চাওতাল জনগোষ্ঠীত এই বস্তুটো খাম খেলি হৈ আছে। তেওঁলোকে কোন হৈ কব পৰা? তেওঁলোকে কব এটা সুবিধা পাইছে, আমি সুবিধা দিছো। আমি এটা প্লেটফৰ্মত থাকি পেলাই আজিলৈকে কোনো ধৰণে একচন লব পৰা নাই বা কোনো ধৰণে তেওঁলোকক মানে হেৰি কৰিব পৰা নাই। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি অন্য জাতিৰ মানুহ বিলাকে চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে কব পাৰিছে। চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে অন্য সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে কেনেধৰণে জানিব? আমাৰ বঙাবুৰু, আমাৰ নীতি নিয়ম, আমাৰ সাজ পাৰ, আমাৰ গীত মাত তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব জানো? কোনো শিল্পী, অন্য শিল্পী পতককে চান্তালী দং লাগৰে চেৰেং গাব পাৰিব জানো?
হয় আমাৰ 12টা টাইটেল আছে, 12টা উপাধি আছে, 12টা উপাধিৰ মাজত আকৌ ভাগ ভাগ আছে। মই টুডু হওঁ, চাদা টুডু, হয় নে নাই? এনেকুৱা চাৰা টুডু আছে, গাৰ টুডু আছে, এনেকুৱা বহুত ভাগ আছে নাই? তো এই বস্তুবিলাক বেলেগে গম পাব জানো? কিন্তু এটা জাতিৰ বিষয় লৈ পেলাই বেলেগ এটা সম্প্ৰদায়ক ক'বলৈ সুবিধাটো কেলে দিম? আমি কিবা এটাতো কৰিব লাগিব। কৰিব লাগে, মানে এটা কিবা আজি যদি এই বস্তুটো যদি একচন বা হেৰি লোৱা নহ'ব, তো ভৱিষ্যতলৈ তো মোৰ ল'ৰাটোৱে সুধিব, পাপা তুমিতো সংগঠন কৰিছিলা আৰু আমাৰ সংস্কৃতিটো আগত এনেকুৱা আছিলে, এতিয়া পটককে পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল, কিয় মাত নামাতিলা? মই কি জবাব দিম মোৰ ল'ৰাটোক? আপুনি কওকচোন। হয় হয়, এইটোতো কি ক'ম আৰু মানে ঘৰৰ ল'ৰাটোৱে যদি কথা নুশুনে, মই সেইদিনা তাৰ ল'ৰাটোক ফোন কৰিছো, মই ষ্টুডেণ্ট যিয়ে আছিলে, কি নাম আছিলে মই তেখেতৰ নাম নাজানো, তেওঁলোকৰ ল'ৰা যিজনে মানে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে, দুইটাৰে মোৰ নাম্বাৰ আছিলে, ল'ৰাজনৰ ছোৱালীজনৰ। ল'ৰাটোক ফোন কৰিছো, দুবাৰ ৰিচিভ কৰা নাই। মই বুজাই দিম, তেওঁলোকে ভুল হৈছে বুলি এটা মানে মানি ল'ব লাগে যে হয় আমি ভুল কৰিলো। আজি অসমৰ গোটেই অসমৰ নহয়, আজি ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা কালি পোষ্ট কৰা মই পাইছো, ট্ৰল কৰিছে বস্তুটো যে আমি অসমৰ চাওঁতালখিনি ইমান দুৰ্বল হৈ থকা নাই যে অন্য ৰাজ্যৰ মানুহে আহি পেলাই ইয়াত মাত মাতিব, বা অন্য জাতি বা অন্য সমাজৰ মানুহে আমাক ক'ব যে চাওঁতাল বিলাকৰ নীতি নিয়ম এনেকুৱা, এতিয়া এনেকুৱা হৈছে। আজি হাজৰিকা বোলা এটা মানুহ পোষ্ট লিখিছে, আপুনি হয়তো কোনোবা গ্ৰুপত পাব পাৰে। চোৱা নাই, নাই চোৱা ন? তো সেইবিলাকে মানে আমি জাতিক বহুত ভাল পাওঁ, জাতিৰ কাৰণে আমি আত্মত্যাগ কৰিবলৈও ৰাজি আছো। নিজৰ কলা সংস্কৃতি হয়, ভাষাটো মানে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। ছাৰ মোৰ কথা হ'ল কি, মানে এইটো মানে আপুনি এই যে মানে আছুৰ লিডাৰ যদি এনেকৈ কৰে, তেনেহলে মানে মোক মানে মইতো এনে মানে এটা ছচিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ হয়, এই কাৰণে মানে মোক এনে মানে এতিয়াতো মানে এই কিবা ছচিয়েল মিডিয়াত মানে ইমান ভাইৰেল হৈ আছে যে আমাৰ এই সমাজ লৈখিনি এই বিষয়ে, তো সেইকাৰণে মানে মই আপোনাৰ নাম্বাৰ মানে ব্লেক ৰোগৰ পৰা লৈছো। হয়, মোৰ শুনিছো যে এই নামত আপোনাৰ আছাম মাঞ্জি এনেকুৱা এনেকুৱা, তেনেহলে মই ভাবিছো যে মানে এতিয়া উইথড্ৰ হোৱা নাই বা কিবা আৰু ষ্টেপ ল'ব, কিন্তু মানে যেটা আছুৰ লিডাৰ এনেকৈ কৰিলে, তেনেহলেতো বহুত বিয়া হব আমাৰ সমাজ, হয় না নহয়? মই এটাই কথা জানো, কোনোবা এটা যদি প্লেটফৰ্মত আছো, মোৰ ল'ৰাটোৱে যদি ভুল কৰে, তেনেহলে মাক বাপেকৰ কথা নুশুনে, ৰাইজৰ কথা নুশুনে, মই তাকতো আইনৰ ওচৰত জাপি দিবই লাগিব। মই এইটো ক'ব নোৱাৰিম যে মোৰ ল'ৰা মই আইনৰ ওচৰত নাযাওঁ, ক'ব পাৰিম জানো? কেতিয়াও নোৱাৰিম। তেওঁ যেতিয়ালৈকে তেওঁ ভুলটো মানি নলব, তেওঁ যেতিয়ালৈকে মানে যদি চিন্তা কৰিব পৰা ক্ষমতা নাই, তেতিয়ালৈকে সিটো বুজি পাবলৈ মই প্ৰয়াস কৰামেই যে মোৰ ল'ৰাটো ভুল কৰিছে, এই ৰাইজৰ কথা নাই, নে সমাজৰ কথা নাই, ছচিয়েল মিডিয়াত ইমান ভাইৰেল হৈছে, মানুহে ট্ৰল কৰি আছে, বস্তুটো মানিব লাগিব। হয়, আমাৰ দ্বাৰা ভুল হ'ল, অসমৰ চাওঁতাল ৰাইজে বা আমাৰ সমাজৰ মানুহে বেয়া পাইছে, তাৰ বাবে আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। এইটো ছচিয়েল মিডিয়াত লিখি দিলেতো খেল খতম হৈ যায়, হয় নে নাই? কিন্তু তেওঁলোকে আজিও স্থিতি অটল যে নাই, তেওঁলোকৰ জেগাত ঠিক আছে, নহলে আজি তেওঁলোকে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। আজিৰ দিনত স্কুলত পঢ়া, হাইস্কুলত পঢ়া বা কলেজত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী ইমানো অবুজ নহয় যে তেওঁলোকে বুজি নাপায়। ছাৰ, মানে আপুনি এতিয়া কি পোষ্টত আছে আছুত? মই এছু চেন্ট্ৰেল কমিটিৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু তিনচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী। মানে এফআইআৰটো এতিয়া উইথড্ৰ হ'ল গ'ল নহয়? উইথড্ৰ কৰিব লগা হ'ল। মানে মই ইমান ডাঙৰলৈকে লৈ যাব বিচৰা নাই। হয়, ভৱিষ্যতলৈ যদি এনেকুৱা আৰু হয়, তেতিয়াহ'লে আৰু উইথড্ৰ নহ'ব মানে। তেতিয়া আৰু বেলেগ এখন একচন ল'বই লাগিব, হয় নে নহয়? সংস্কৃতিটো বচাবৰ কাৰণেতো ভাই নিজৰ মানুহ, নিজৰ ঘৰখনত যদি দেউতাই ভুল কৰে, দেউতাৰ লগতো মই কথা পাতিব লাগিব। মই ভুল কৰিলে দেউতাই মোৰ ওপৰত যি একচন ল'ব। দে ছাৰ, হ'ব তেনেহলে, ধন্যবাদ। ঠিক আছে। तबे दिसबरेन हर आंजम के तबन पे चेल का किन गालमारावना और चे मेन केदा दोड़ाते ओको नका भूला तबे तो उनी दो एफआईआर दो बकु ओड्रया आंजम के तबन पे तो दोड़ा नोंका आलोपे भूल बड़ाया पढ़ा हर हुई कते उनका तबे जे अब कॉल रिकॉर्डिंग कथा बुन आंजम किदा और कॉल रिकॉर्डिंग कथा आंजम कते अडी गान कथा बुन बुझाव किदा चेदा जे तिहिना टॉपिक दो होनवा कान गया मेनखान
जहां दो माने तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट रे मीटिंग सेक्रेटरी कना और नुई सेक्रेटरी या कथा कान गया नोका और नुआ कॉल रिकॉर्डिंग ओका लेका तो वायरल कना मेनखान लाहा ᱧᱚᱜ मीटिंग कॉल रिकॉर्डिंग वायरल लेना और निया भाव मीटिंग कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कना उनी हो आई हो खुद मेने कना जहां दो माने आम सांताल ते रोड में इन जतोइन बुझेवा और जहां दो माने आम सांताल ते रोड में इन जतोइन बुझेवा जहां एन हो माने सांताल समाज रे जहां तो कना नियम से व्यवहार तबे ओना लगी दो इन हो बायधो मिनेन गया तबे नोका होय मेनदा तबे आई बायधो मिनाय किदिया नुआ रे मीटिंग को ऑल लेदा जहां दो आसु खन जहां दो रानीकता रे माने चेरान डिस्ट्रिक्ट खन जहां दो माने आसु संगठन नाका तबे ओना खन को ऑल लेदा जे बोले आई रेन गिदरे जहां दो आई खय कटी उनी कुड़ी गिदरे कने और उनी कुड़ी गिदरे दो दिकु ठेगे बपलाव कदिया माने आई रेन दो चिली प्रेसिडेंट हो बनुया जहां दो माने नोकाय मेन अचू कदा को नुआ ऑल रे ठीक गया तबे नो नोका गे अबु बुन बुझेव नामदा जे बोले अबु दो एटा जात रे बुन चला कना और एटा जात रे बापला लगी दो बुन ठीक बुन दिया माने 29 नवंबर हिला करीगाव रे घटना हुईना ओना लगी दो नुई हो बाय केस लेदा से ओना लगी एफआईआर हो बाय एम लेदा चिदा जे उन रे हो एफआईआर रे जरूर थाय कना मेनखान ओना बांग कते अबु संताल तला रे स्टूडेंट चितान रे केस कदा आदो नुआ केस दो माने विड्रॉ जरूर गया मेनखान विड्रॉ रुवाड़ तम और जुदी बाम रुवाड़ लेखान हो आम चितान रे एक्शन पासे चेकचंग हुई दाड़या तबे ओना तीन मिताम कना जहां दो माने अबु मीटिंग गलती दो ओकोय को कना मेनखान नोडे गलती को नेलो कना नितो को 10 को क्रिएटर को 10 को क्रिएटर माने हनी लेकान हॉड रोसे में नुई लेकान हॉड रोसे में नई लेकान हॉड रोसे में जोकन क्रिएटर दो सोशल मीडिया रे ओकोय को दिखा कना ओकोय को नेलो कना तबे उनको इको रोड को ठीक है जहां दो माने आपे मिताव पे कना आपे जहां तने पे स्टूडेंट कना माने जोतो कॉलेज रेन स्टूडेंट गिन मिताव पे कना जहां दो माने आपे पे नेल दापे क्रिएटर कथा और क्रिएटर कथा रे अडी गान कथा जनी हासुए बुना चिदा हासुए बुना सोशल मीडिया रे आपे को ओंका पे कमीदा अब उन ऑल पढ़ाव कना से आपे पे ऑल पढ़ाव कना आपे दो रिसर्च जरूर को रिसर्च एक नंबर रे अबु आयुर बुना को अडी रकम को आयुर बुना मेनखान उनको आयुर तायम रे अबु रिसर्च जरूर तो बुना ठीक है अबु जुदी ओना रे मिड बार कुली कुपली बबुन दोह लेखान और रिसर्च जुदी बबुन दोहया तबे अबु दो ऑल पढ़ाव कते रे फायदा दो चेद हो बांग कातुना जहां ते माने अबु कटी खय बुन ऑल पढ़ा कना बुन आदो नोवा गिन मेनदा जहां ते माने आपे स्टूडेंट मी दिन लो ऑल पढ़ाव पे और ऑल पढ़ाव कते लटू से चला तबन पे मांग से लहा तबन पे और ओना लहा रे जहां ते माने आमेम लटू लेन खान और टाइम तो आम दो दादागिरीम दिखाव ले से चेन मी दिन ले तिहिं गपा बुन नेले को अबुरेन महाशय मेना को तिहिं टाकात को अखरिño कना टाकात को जम न्यू कना तबे आपे नुका पे कमिया नुआ रे आपेन ठेन कुकली अबुरेन महाशय को तिहिं पा माने संगठन आधी ढेर संगठन मेना कदा और नुआ को संगठन रेन महाशय तिहिं ऑल पढ़ाव नुकु चितान से को रकाम और तिहिं नुकु ची को चिकेदा अबु समाज रे रीति रिवाज बांग इदी कते तिहिं उनको ठेकोन टाका हताव कते उनको दुकु जमता तबे आपे हो पे कॉलेज कान और कॉलेज रेन गिद्रे कना पे आपे हो पे मी दिन लम पे समाज लगी पे आयुरो और समाज nyutum अते समाज राजनीति अते पैसा पे जमा से बापे जमा नुआ गे मिटें कुकली तबे क्रिएटर को नुआ गे कुकली चला कना और चेत इन दोइन मेना तबे जहां दो माने जहां दो चिरान डिस्ट्रिक्ट रे तीन कॉलेज मेना कना तबे उनको को कॉलेज रे कथा बन आंजम ला लगे आसाम माझी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट रेन आसु सेक्रेटरी नेहराम कनाले ओका दो रानीकता कॉलेज रेन काम केस का को जेमन 24 घंटा भीतर जेमन विड्रॉय गया नि अक्तरे सनाम निनेल को आले तिहिन चिरांग रेना आइमाल कॉलेज को खन जेलका बसुगाव कॉलेज इन कते काजलगांव यूएन बर्मा कॉलेज सावते रानीकता कॉलेज इन कते बेंटल कॉलेज इन कते रानीकता हायर सेकेंडरी स्कूल कसीतरा हायर सेकेंडरी स्कूल और तीन चिरांग रे मिना कॉलेज और हायर सेकेंडरी रेन यूनिट कमिटी रेन ले जराव कना और नोडे खन तिहिन आपे सनाम को जोहार ले एमा पे कना तो नि अक्त रे का चलावेन 11 तारीख हुयन कल्चर रैली नोआ रे मिमित मुश्किला बुन नेल लेदा से हुई कना नोआ को चिता रे विशेष तिहिन प्रेस मीट ले एमे कना तिहिन ले जरवाव कना और उना ओका को हुयन उना को चितान रे सोशल मीडिया रे तिहिन विशेष की घुरलु कान नोआ को लगित आले ले प्रेस मीटे कना जते नोआ को ओका को हुई कान नोआ को चितान रे ना जेमन आलो हुयु आइमा लकान नेले को बुन मिट कंटेंट क्रिएटर को उनको को बनावे कना और उनकाते जस्ती इदी कना कमेंट लेकाते हो नेलो कना बड़ी बड़ी को कमेंट कना तिहिन उनका के आले हो चिचित को कान इयते तिहिन ओकोय दो
তিনসুকিয়া ডিস্ট্রিক্ট রেন सेक्रेटरी आसाम मंझी नुई हो निये अक्तले प्रेस मीट लेकातले लैयाय कना ओकाटा रनिकता कॉलेज आसाम मंझी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट रेन आसु सेक्रेटरी नेहराम कनाले ओका दो रनिकता कॉलेज रेन काम केस का को जेमन 24 घंटा भितर जेमन विड्रॉय आर बांखान आले तिना चिरान डिस्ट्रिक्ट रेन कॉलेज स्टूडेंट कानले 24 घंटा तायनम आले हो तिना चिरान डिस्ट्रिक्ट रेन कॉलेज स्टूडेंट कानले आम ऊपर रे आलो एक्शन ले हतावा तबे अब वीडियो बुन नेल किदा और वीडियो नेल कते अडिगान कथा बुन बुझेव किदा और उना कथा रे अब चे लेका बुन बुझेव किदा उना दो बइन बड़ाया तबे एन हो माने आपे रई चेत कना तबे आपे कमेंट तलाते लई तबुन पे आर जमन ओका करे गलती के खान रोड भूल के खान जेमन इक कइन तबुन पे ठीक है मा तबे नोवा वीडियो दो निंका गे नेडे गे बुन मुचेत का